La surprise الكبيرة كاينة لتحت. Les amis, مرحبا بكم في درايف ويتساد. اليوم نهار كبير، سي ان غران جور. في المغرب جات واحد لا مارك كبيره كوني مونديالمون ديال لي فواتور دو لوكس، لي فواتور دو سبور، سميتها استون مارتين. اليوم رحبوا بينا باش نوريكم داكشي اللي جابوا، لي موديل اللي عندهم، ونوريكم لو شوروم كي داير. الوغ غير كتدخل لو شوروم كيبان لك بحال هكا. الوغ هادي فونتاج، هادي دي بي 11. هنا quelques photos et ندويو مع monsieur Hamza. Bonjour. Monsieur Hamza, comment ça va? Alhamdulillah, et toi? Alhamdulillah. Alors Hamza, c'est le directeur marketing, il s'occupe de tout. Ouais. Et merci beaucoup Bada. Merci à toi, Merci, merci. Et tu vois que la félicitation Bada pour le showroom qui est magnifique. Merci. Et je suis avec des amis تما الدراري كيشوفوا الحوايج باسكو كيبيعوا دي فواتور وتا لي فيتمون ديال AMR. C'est quoi Aston et Aston Martin Racing et Aston Martin. Ok, Aston Martin Racing et Aston Martin. Donc les bras les الحوايج يجي. La bagagerie aussi. Voilà, la bagagerie, les sacs, il y a de tous les accessoires. Alors غنوريكم اولا هاد لا فونتاج. شوفوا تبارك الله شحال واعره فهاد لا كونفيغ toute noire. Alors elle dit fait un V8 4 litres 510 chevaux. Exactement. Alors c'est les V8 ديال Mercedes AMG, parce que Aston Martin d'abord elle a signé un truc avec un partenariat avec Mercedes qui a les moteurs dialogue. Alors شوفوا هاد les jantes. C'est le rappel des jantes qui ont rajouté la DB10. Exactement. D'ailleurs, on les a ici. Ah, exactement, ouais. C'est ça. En 2015 Reject. Et je pense à dit c'est une voiture unique. C'est une DB10, exactement. En fait, il n'a jamais été commercialisé, Reject pour le film. Voilà. Et on est passé directement sur la DB11. Exactement, la DB11 qui est plus classe. De la calandre, معروفة تلقاوها في les Aston كاملين. Tandis que là, c'est le renouveau. Ok, هادي تبارك الله هادي الدراري كتسطين يشوفوا لاغيير. Aston Martin et le feu. تبارك الله. Là, on est sur un full black. C'est une spec full black. كلها كحلة. Avec des bas de caisse et un pare-choc lower pack. هنايا Grosse black. كامل en noir. Les échappements en noir. 4 sorties d'échappement كدير واحد صداع. alors واحد الحاجة معروفة عند لي زاستون سي الباب ديما كيتحل طالع شوية. شوفوا هاد الانتيريور. Les intérieurs stade. En cuir noir sur piqûre rouge et le logo vintage. Tbarkallah, magnifique. C'est des voitures de rêve. Le cuir étendu, les surpiqûres hamren. Le logo vintage. Handbuild. Et là, la console centrale et qui chaud. هاد لي بحال هاد لي ديتاي ديال مرسيدس. اينا وحده عجباتكم فهاد لي دو؟ واش هاد لا فونتاج ولا لا دي بي 11؟ لا دي بي 11 كلاس. الوغ خصكم تعرفوا ان هذيك لا فونتاج سي لا كونكورونت ديال لا ام جي جي تي ديريكت، عندهم نفس لو موتور. نوريكم هاد الانتيريور اللي مبدل. تبارك الله تبارك الله. C'est une voiture d'exception. Bleu et les détails en noir et les jantes alu ماشي كحلين باش كتبقى la configuration classe. تامي اجي تامي اجي بان معانا تامي. عقلت ولا تامي؟ C'est Ajmel, comment ça va? Salut, vous allez bien? سي تامي هو لو بيلوت ديالنا. سي تامي كيموت على لا فونتاج. Hyper belle, les jantes, la config, les surpiqûres rouges. Ah ouais. Tout va bien sauf le prix. Alors on a le nouveau 4x4 ديال Aston DBX, ça c'est la classe. عاوتاني la calandre, la même calandre كنلقاوها un peu partout في les Aston. اللي كيقول Aston Martin كيقول
007 James Bond. D'abord Hamza, on va descendre. Bien sûr. On va descendre. La surprise الكبيرة كاينة لتحت. Alors باقي ما عمري شفتها. Après toi c'est Hamza. Alors هنا كتشوفوا le showroom ننزلوا نوريكم لا رياكسيون ديالي نيشان. واو 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 تبارك الله. بونجور. تبارك الله تبارك الله. دي بي اس سوبر ليجيرا 725 chevaux V12 5 litres 2. 5 litres 2 0 à 100, 3 secondes 4. 3 secondes 4. Carbone. Full carbone, pas full carbone. شوفوا هاد لا كولور. بلاتي شوف ولا pardon. شوفوا هاد لا كولور كي دايره. واو واو. شوفوا هادي احسن موديل عند استون مارتين. شوفوا لي جونط. واو ما لا فيريتي مشى ليا ما عرفتش ما نقول دابا سي استون. شوفوا لا كالندر. شوفوا لي ديتاي دو لا كالندر كي دايره. Carbone. Chez Camel, c'est en option le carbone, les jantes. La Super Leggera, c'est un rappel, les modèles historiques des années 60. J'ai Aston Martin, je vois de la couleur. Il y a les entrées d'air, le logo DBS. Alors, le toit carbone, il est en option, mais quand tu as le toit carbone qui connaît les deux nerfs, normalement, qui connaît, il y a le toit. كيسوى بزاف. شوفوا هاد Spoiler en carbone. لا 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 الدراري شنو هادشي هذا شنو هادشي. لي سبويلر اون كربون لوغو استون مارتين. شوفوا هنا لي سارتي دير باش كيخرج الريح. Ça donne un appui très ايروديناميك. شوفوا لي زيشابمون قداش en noir. لي ديفيوزور arrière كامل en carbone. Oh là 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 là. Là, la elle est magnifique. La elle est magnifique. Je fous l'intérieur. Bismillah. Oh là 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 là. Oh là là. C'est quoi de la config? Oh là là. Chouchou, les cuirs. Matelassé, Naya. Le triaxal, c'est un cuir très très spécial. Voilà, la porte qui est là. Magnifique. DBS. Je fous le toit. Le toit en cuir, tu vois, fait les détails. Bismillah. Oh là 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 là. Là là là, c'est magnifique. Il y a l'écran, les chouchous, couché en cuir. Il y a باش كديماري طوموبيل. La clim et de la molette qui قلت لكم كتشوفوها في les Mercedes. شوفوا هاد. Oh là là. C'est quoi de la classe, c'est marmé, c'est une voiture comme ça, électrique. Là, c'est magnifique. Je vois le volant en cuir, carbone et naïa. Carbone et naïa. Trali, ma عرفتش ما نقول. ما عرفتش ما نقول parce que بزاف. تبارك الله. Elle est magnifique, magnifique. تقدر تديماري هنا نشوفو. هنا عندنا ان دي بي اكس. تقريبا سي ا بو بري لا ميم كولور. دونك حرام تشري هادي وما تشريش هادي. نورمالمون في لو كاراج خصها تكون عندك هادي وموراها هادي. لا 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 لا. الوغ نديماريو كول ستارت.
écoutez, c'est œuvre d'art, mais c'est pas une voiture. Carbone. C'est la concurrente directe de Aventador 812 super fast. أحسن طوموبيلات اللي كاينين في العالم دابا. شوفوا دي بي اكس derrière. تبارك الله. تبارك الله. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. شوفوا كيف يتحل. Pas carbone, mais c'est du carbone. Alors le capot كامل en carbone. Le V12. Alors هذا V12 ديال Aston Martin ماشي ديال Mercedes. Là, c'est un twin turbo, c'est pas un biturbo, parce qu'il y a une différence. Exactement. Alors 5 litres 2. 900 Nm de couple. 340 km. Tu leur as montré le diffuseur? تامي نبقى فاهم والو تاني. Non, تبارك الله magnifique. شوفوا لو شوروم شحال زوين. Vous avez tout dit, il n'y a plus rien à dire. تبارك الله على السي احمد. فيليسيتاسيون بعدا. Merci beaucoup, beau gosse. Et merci رحبتي بينا avec monsieur Hamza. Voiture de mec. Ah, voiture de Passionné. de passionnés. Passionné. غير les passionnés uniquement. Passionné. انا هاد سوبر ليجي راستاتني هاد l'écriture. C'est trop classe. Vous avez vu le full carbone pack? Ah, tout le pack carbone, chauffe là, chauffe. Comment ça brille هنايا. Non, تبارك الله, de la config exceptionnelle. Config exceptionnelle. Toutes les configs sont exceptionnelles. Toutes les configs. C'est vrai, شفنا هذا c'est fait avec amour. شوفوا لي كتمشي مع وليداتك وتجي مع مراتك ولا بوحدك. Idéalement, avec ta femme, il aura peur. Hein. هذه بوحدك بوحدك. Ah, tu te fais plaisir égoïste. Alors ça c'est frein céramique aussi, 4 freins céramiques. Ça, c'est 4 très freins important céramiques. Parce qu'avec un diamètre très imposant, pour arrêter une telle puissance, bête, parce ouais. que rouler vite, tout le monde, pour rouler vite aussi, Mais pour arrêter, il faut arrêter. Hein. C'est vrai. Ça, C'est vrai. rouler vite. C'est facile de rouler vite. Avec 6 étriers, 6 pistons avant et 4 à l'arrière. 6 pistons لقدام 4. واو واو واو. هاد لي جونط. هنا كاين un petit salon. On a un configurateur de roue ici. هنا c'est le configurateur. Exactement. Alors هنا فين تجي تتصوب طوموبيلتك de A à Z. Exactement. Alors كيجي le client كيجلس هنايا. On est en train de recevoir. OK, les couleurs. هنا كاينين les matériaux, le cuir, les couleurs. Donc هنا كتختار les couleurs اللي بغيتي في طوموبيلتك. هنايا un peu d'Alcantara. Et عاد يجيو هنا les couleurs, les palettes de couleurs ديال الطوموبيلات باش ملي يجي اللي جا يقاد طوموبيلتو على الذوق ديالو. هنا لا باكاجري لي بتي ساك. Et donc هنا l'écran كتشوف طوموبيلتك ملي كتكونفيغورها ديريكتومون. Exactement. Là, on a accès directement au configurateur. Ouais. Donc, toutes les options s'affichent. On peut justement prendre, configurer la voiture telle que l'on souhaite. Et تبارك الله على هذا l'architecte qui a fait le Ça travail c'est le magnifique. Corporate Identity d'Aston Martin. D'Aston Martin, ouais, exact. C'est Ça, une charte. Une charte. Voilà. C'est Singapour, Casablanca, New York, Oslo, South Africa et les كلشي بحال بحال. كل شيء بحال بحال. Tout est arrivé là-bas. Zagato. هاد Zagato, c'est les pièces uniques. C'est les 4 pièces masterpiece de Zagato, la Alors- Speedster, 28 unités. Et puis le coupé, le cabriolet et, Et le le shooting break. break. Ça, c'est aujourd'hui sur le marché de. C'est beaucoup de millions. Yeah.
Ouais, ça c'est 1,2 million. Ça c'est entre 800 et 900 000 euros, c'est trop. C'est vrai qu'il y a un propriétaire à Dobrba. Ouais. Roger. Ouais. Oui, il y a un seul qui a acheté le pack. Alors qu'il y a un site qui a Dobrba. Donc c'est des pièces exclusives. Un Dobrba dans le dar. Et là, il y a une autre DX. Et ça c'est une très belle pièce. Les amis, la famille, غنساليو la vidéo هنايا. سي حمزة. Merci beaucoup كبرتي بينا. Merci à سي حمد. Merci à l'équipe ديال استون مارتين كازابلانكا. غتلقاو les coordonnées ديالهم en description. ولا نحطوا لكم في la vidéo et l'Instagram ديال استون مارتين كازابلانكا. سيروا وديروا فولو باسكو كيديروا دي فوتو tout le temps طومبليات جداد اللي كيجيبوهم. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci. ما تنساوش تابوناو وديروا لايك كومونتير. Et نقول لكم à très bientôt Inch'Allah.